dito na. Ito sa chip na Amans, oh. Dito tayo sa likod. Yellow kagad, yellow. Hawak, Sky, Sky. Ready, 3, 2, 1, go. Kasalo ba? Sige, atas mo na, pre. Atas mo na tayo. Atas mo na. Sige, drop na. Atas mo na, atas mo na, atas mo na. Yellow, 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 yellow. Ready, 3, 2, 1, go. Pares ako. Reso. Naipit ka agad ako. Sige, next. Yellow, yellow, yellow. Ready, 3, 2, 1, go. Drop, next yellow. Ready, 3, 2, 1, go. Bad na. Sige, next yellow. Ready, 3, 2, 1, go. Pareso kagad ako mga natadrop pa. Next yellow. Ready, 3, 2, 1, go. Sige, tinatarget ako. Next yellow. 3, 2, 1, go. Yellow guys, go. Bad na. Bitaw. Next yellow. 3, 2, 1, go. Kalat guys. Dropping. Next yellow. Likod. Yellow. 3, 2, 1, go. Bad na. Sige, pilit pa. Wait lang, bitaw. Yellow. 3, 2, 1, go. Ba't naka-MC yung HC? Huwag na MC, par. Hindi, baka natablang yan, par. Sige. Next yellow. Ready, 3, 2, 1, go. Bad na yan. Tamang DTC. Next yellow. 3, 2, 1, go. Bad na. Patay na. Sige, next yellow. 3, 2, 1, go. Missy. Bad na. Dropping, patay na. Next yellow. 3, 2, 1, go. Guys, ulit lang pag RXM tayo, kalat lagi. Sige, dito sa likod, yellow. 3, 2, 1, go. Kalat lang. Yun lang style ng RXM. Sige, next yellow. Ready, 3, 2, 1, go. Kalat lang, guys. Kalat. Bad na. Patay. Next yellow. Ready, 3, 2, 1, go. Pares ako, iba ni Dress. Pwede kayo dito sa likod, oh. 1, go. Kaya, Chad. Sige, dropping. Dito. Next yellow. 3, 2, 1, go. Bad na. Next yellow. Ready, 3, 2, 1, go. Gago, sila. Dapat na hindi siya. Dodger to, pre. Dodger. Gamit ko Emily. Gamit kayo spear. Ano lang na yan? Wala? Sige, bitaw mo na. Ito mo na. Tingin sa likod. Tingin yellow. Ready, 3, 2, 1, go. Bad na. Drop. Patay. Next yellow. 3, 2, 1, go. Bad na yan, ha? Next yellow. Likod. Ready, 3, 2, 1, go. Dodger. POE Sige. kayo. Iuwi kayo. Dito. Ano na sila? Suicide DPS na to. Ito na lang, Sky. Go. Pare mode daw, Super G. Guys, pare mode kagad. Next, yellow. Nice. Busy ako. Hindi sa akin yun. Oh, di sige, Ted. Busy ako, pre. Guys, ulitin ko pag RXM, kalat ha. Ang nangyayari kanina, nasa likod lang lahat eh. Par, pag RXM, pwede kayo sa likod kasi hindi naman pinapansin. Oo. Pag nakikita nyo ng deck, pwede kayo umikot. Kalas kayo. Para mahirapan sila mag-abol-abol sa atin. Yun, tutang ina niya. Nakabawi din tayo sa Hamans. So, meron pa dito. Nice one. Sige, dito lang tayo. Chip lang tayo. Practice muna tayo. 40% na lang pre, magdedep na pre, di nagagalaw yun. 1, go. Nasa gitna. Savior. Dodger pa. Dodger. Wala, huwag tayo mag-target Dodger. Mahirap yan, pre. Dito tayo, right, yellow. 3, 2, 1, go. Cholit. Nasa right side tayo, ha. Bad na yan, ha? Dropping. Drop. Next, yellow. 3, 2, 1, go. Rape, tagus tayo right side. Bad na. Laliman. Wala, pre. Konti natin para tumagos. Ito, yellow. Dito pre, sa kabilang ano. Ayoko dyan. Wait tayo. Konti natin eh. Pre, Dito lang tayo, pre. Pitas lang. Ito, yellow. Dito sa left side, yellow. 3, 2, 1, go. Bad na. Dropping. Next, yellow. Patay na rin. Ito, right side, yellow. 3, 2, 1, go. Tingin tayo sa right. Blue 3, tingin. Blue 3 lahat. Yellow. 3, 2, 1, go. Putang ina. Gago na effect si Prince, hindi namatay. Ito, yellow. Makapit pa yung heal ko. Gago pre, ang lakas ng saving intense black tick protector. Nagbabalakmar. Wag na, huwag dinabulin yan. Ay, umakit ba? Tara, sabay umakit bala. Ito si Maloy. Ano mga bini. Tara, akit tayo. Maganda par. Ninet ko na to si Broken ha.
Abot ba to? Ito na lang, segment. Sige. Drop niyo yan, par. Nice one. Back. Tayo na lang nandito. Takbo. Si Chad, nagmamaremot. Talang. Boink. Rekta HSK.